सार नहांती जाए टिके चेयर बस पड़े। सार नथिला बेले चेयर बसिबार मजा अलग। हेलो 50,000 टका किस्ती हवन ना 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 आम दे पारिबुनी सला किस्ती नेला बेलू नहीं जिवे देला बेलू आम पांटा मारिबे। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तमे मो चेरी पाखरे कौन करछ? सर धूली लगी तो झाड़ी दौले। सर आपण तांको सो बाथरूम भीतर कौन करथुले? मु ताको सिखौथिली लोक मान ठारो केमिति किस्ती आदाय करा जाए। तमे भल से सिखिलो ना? हाँ सर। जाओ एबे ड्यूटी रे लागी जाओ। देखो तो सर एथर केमती लोक को लंगला करे किस्ती आदाय करछि। सर मते भी टिके सिखे दउना दे। कौन? सर किस्ती आदाय करवा। चुप बस तुम सहित गोटे इम्पोर्टाट कथा अच्छी। सेठे न एठी देख तमें आर मास जति कलेक्शन करिया था तमें टोटाली भी करि पारिनो। सर मु आउ कौन करी मो ड्यूटी 10 टारे मु सकाळ 6 टारू कलेक्शन ପାଇଁ बाहरी गले भी लोक कबाट घंटा दे लुचि पडुछन। सर मु आउ कौन करी तुमको प्लान चेंज करिया पड़िबो। सुनो गोटे ग्रुप मीटिंग डाक जो माने पैसा दबार थिबो से माने निश्चित आसीबे आउ जो माने न आसीबे तांको घर को पळेबो। ठीक है सर। आज्ञा सर। हो ठीक है। हो हेलो सुजाता आज ग्रुप सारे आछुन। कहाँ दिलो? आलो बुद्धिहार बाड़ी को मीटिंग डाकी जंती। ओ आसुनु दिबा। ना लो तू जा मो कथा पचारले तू कहबू ता देह खराब से मेडिकल ले पड़ी। हाँ तोर डेलीवरी होबो ना। कौन कहिलु किलो? ना किछि ना हो मु सारू कहि देबी। गुंडी टिके अछि ना दउनु। ना लो गुंडी नाही ए सप्पल अछि ना बुना ए नोने एठारु पड़ा हेला स्वयं सहायक गोष्ठी हम गामाई पे आउ मेनका लो मेनका कौन है लगिलो? तू से गछ ऊपर कोन करछु किलो? फूल तुलुची घइता चढ़ी माइकिना देखिथिली गछ चढ़ी माइकिना प्रथम थर बाई देखु। कौन कहूछु किलो जुआरे को मु कहउथिली ग्रुप सार मीटिंग डाकी जंती जिबू। हां हां तू जा मु जिबी। एठारु पड़ा हेला स्वयं सहायक गोष्ठी हम गामाई पे आउ रहुनांती घटी रे हम गामाई। पैसा बाहर करी रख। रमा माझी। आज्ञा सर। सुकांती बेहरा। मेनका माझी।
ସୁଜାତା ମାଝୀ ସୁଜାତା ମାଝୀ ସାରେ ସୁଜାତା ଘରେ ଅଛି ମତେ କହିଲା ସାରଙ୍କୁ କହିଦବୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛି। ସାରେ ସାରେ କଣ ହେଲା? ସାର୍ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ। ମତେ କଣ ଦେଇତେ ଆସିଛୁ? ନା ନା ମାନେ ମୋ ନା ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଏସ୍ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପରୁ ଆସିଛି। ଆମ ଗ୍ରୁପରୁ ପଇସା ଉଠେଇଥିଲ ମୁଁ ନେଇତେ ଆସିଛି। ପଇସା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି। ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଯାଉଁ ତାକୁ ମାଗିବୁ। ମୋ ଘର 14ପୁର ମୁଁ ଭାରି ଚତୁର ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ କତରୁ ପଇସା ନେବେ। ଏଇ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଏବେ ଉଠ। ମୁଁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କଲି ନା? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଛି ଯାହା କାଚି ଦବୁ। ନାହିଁ 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 ବେ ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ତତେ ଗୁଣ୍ଡା ରୁଲ ଦେଲି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବି ଦେଇଛୁ ଆଉ ତୁ ଗଧ ସାରା ଜୀବନ ଗଧ ହେଇକି ରହିବୁ। ଲୁଗାପଟା କାଚି ଦେଇ ଘର ବାହାର ଖରିକି ଦେଇଥିବ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସେ। ସେ ସାରେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଧୁର୍। ଭାଉଜ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଭଲ ଅଛି ତୁମେ? ଭଲ କେମିତି ରହିମି କିସ୍ତି ପଇସା ଦେଇଦେଇ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲି। କୋଉଠି କାମ ଧନ୍ଦା କରି 100-200 ଆଣୁଛି ତାକୁ ବି ଘରେ ବସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓ କିସ୍ତି ପଇସା ତମ ପାଖରୁ ନଉଥିବେ ହେଲେ ମୋ ପାଖରୁ ନଉନାହାନ୍ତି। ମୋ କଥା ତ ଜାଣିଥିବ ମତେ ସେ ଗ୍ରୁପ ସାର୍ ଡରନ୍ତି। ହେଲେ କେମିତି ମତେ ବି କିଛି ଉପାୟ ଦିଅ। ତ ମାଇବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ସୁଜାତା ଭାଉଜ ନା କିଏ? ଏ ସୁଜାତା ଭାଉଜ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଭାଉଜ ତୁମେ ଏଠି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ଖୋଜିକି ଆସିଲିଣି। ସାର୍ ମୁଁ ପା ମାର୍କେଟିଂ करते आस्तिली आपण घरे खोजिले कोउठ पाइबे। ग्रुप पैसा आनिछ ना दउना। मल्ला मु कोन ग्रुप पैसा धरि के बुलुची। हाउ 4टा बेले घर आड़ को आस पैसा नै जिबा आउ। ओ ठीक अछि 4टा बेले घरे छियो मु जिबी। एठारु बड़ा हेला स्वयं सहायक गोष्ठी। ହେଇଟି ସେ ସାରେ ପୁଣି ଆସିବେ ନା? हां आसीबो 4टा बेले। ଆସୁ ସିଏ ତ ମୋ କତାଟା କାଇଁ ତାକୁ ହାଣିକି ପିସ୍ पिस କରିଦେବି। तू मते कोन कहूछु बे तू खाली देख मु कोन करूची। आम घर 14पुर मु भारी चतुर। एठारु बड़ा हेला स्वयं सहायक गोष्ठी। आम गाँ माइपे आउ रहुनांती घटी रे। बहुत हैरान कलानी आज जा भी हो किस्ती पैसा नहीं की आसु से आज किस्ती नहीं की जीव कि दे की जीव बाट पाइबनी। सर घर भीतर को आसंतु मु बहुत समय हला अपेक्षा करिची। ना ना मु बाहर अछि तुम पैसा नहीं के आसन। सर आसंत ना मु आपन को भाई मार्केट रु छेना पुडा आनिची। कबाटा कौन दे देलो मो ग्रुप पैसा देला मु जाए। आस घर भीतर को आस मु दउची। सर मो हाथ धरंतु। आगे से ना ग्रुप पैसाटा दे देई था तो सारे टिके स्माइल। क्या छरे
ଆରେ କିଏ ଅଛ ସାର୍ ମତେ ଟାଣି ପକେଇଲେ କିଏ ଅଛ ରେ ବଞ୍ଚାଅ କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ ଛେନା ପୋଡ଼ ଖାଇବୁ ଡେସ୍ଟା ଖାଉନୁ ଏଇ ମୋ କିସ୍ତି ପଇସା ସୁଝିଗଲା। ନା 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 ମୁଁ ସୁଝି ଦେବି ତୁମ ପଇସା ବି ସୁଝି ଦେବି ତୁମ ପଇସା ବି ସୁଝି ଦେବି। ମୋ ଘର ଚୌଦପୁର ମୁଁ ବହୁତ ଚତୁର ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ନବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସାରେ କରୁଥିଲେ ମୋ ସହ ଲୀଳା ଦିଅ ତା ପଛରେ କିଳା। ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବି ସେଇଟା ଯିବ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।